kung nagplano kag bakasyon kauban ang barkada or pamilya, nya wala pa kakabalon sa imong buhaton? This video might be for you. What's up mga pagumangkon kaninyong Tita Vibang ug uban ni napud ko ninyo sa usa na pud ka edisyon sa The Vibang Theory. Nakapapicture na si Ma'am. Good night. Day 3 na ta sa paglaag diri sa isla. Ug sa pag-share na ako sa amo ang amazing journey, I had the exciting task of planning the entire itinerary and ensuring everything went smoothly sa amo ang grupo. Smoothly ba, Oroy? And as a designated planner sa grupo, ikaw should take charge sa inyuhang travel needs. This means ikaw ang communication sa tour operators, booking accommodations, arranging transportation, maps, and coordinating sa tanang nasa grupo. Kapalaaway sa clerk sa ticket booth, oy! Pero ingnan tamudaan ha, it is not all sunshines and rainbows. You may have faced some unforeseen challenges along the way. Pero kabalo mo, those little hiccups turns into some of the best memories sa inyuhang trip. Diretso na, ma'am. Diretso na. Para may sakit ang ilong, ma'am. Ilong back. Tanggalan na yung ilong. Ibalik ko. Oh my God. Hi, vlog! Hi, Brian. Welcome to my guys. Unsa ni diri ayaw kaniya? Mao ni kita magkukob, ma'am. What's the name? Magkukob. Magkukulob. What does it mean? Okay. Muyo ko na to. Yan sa lang yuko. Down. Okay. The cool, the mild, medium. Sama-sama. Like Corona. Oh, ew. Jabi? Ang mga klase-klase na ito ng mga sakit. Kikan sa mistransportation kay wag expect ng daghang tao sa isla, barato na foods, entrance fee, to unexpected weather. Always learn to adapt and go with the flow. Ang among struggle led us to discover hidden gems sa isla. Unya, di unta mi makakita ato otherwise. Despite sa bumps along the way, we ended up having a wonderful time exploring the breathtaking beaches, enjoying delicious local foods, and bonding as a team. Kataonan gani kaayo no naon-naon, nga usahay, the best memories comes from the unexpected. Costing is a huge chunk, Jude, basta mulaag ka masking asa. And if you are planning to go to Siargao, here's our itinerary and fees. Take note, for group package ni siya. Good afternoon. Welcome to Sir Palang Mabuhay. Hey! Oh my God, Kadesh! Akin tayo makita itong kristalo. Ayan. Ayan. Dito mo na. They're here. Nanami sa Mad Monkey sa among
siya. Salamat sa pag-uban sa among adventure. If ganahan ka sa ako ang content or naa kay own travel experiences to share, comment down below kay basin sa sunod imuhang gi-share na pod amo ang sulayan. Remember, planning a travel trip is essential for smooth and enjoyable experience. By preparing beforehand, staying organized during your adventure, and cherishing memories afterwards. Napay ba leveling? Mandaping. Hindi mo na yung daping. Alas 12 pa man daw. Kaya nood ba? Na-move, kinahotan o boat. So, moto, mag-land tour na sa amin. Feel, I'm in the heat of the sun. Yay! Murag blessing in disguise pa rin ang mga ani po tanong. O diri na lang punta kutob. Kita-kits na punta puhon sa ato ang next video. Bye kaoy!